Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw, teman-teman lihat, banyak sekali teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman ya. Wow, mari kita cuci ya teman-teman ya, biar bersih ya. Kita jemurin ya, irigasi tuh, lihat ya teman-teman ya, airnya lihat. Wadidaw, banyak sekali airnya, lihat ya. Mantap sekali teman-teman. Wadidaw, mari kita jemurin satu persatu ya, biar bersih ya teman-teman ya. Ya cepat teman-teman, ayo. Ayo, wadidaw teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman apa yang terjadi. Wadidaw teman-teman. Wow, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, mantap sekali teman. Kita cuci biar bersih ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, wadidaw teman-teman, lihat ya, ada mobil apa teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Wadidaw, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Wow, coba lagi teman-teman. Wah, lihat, wadidaw teman-teman, mantap sekali ya. Wow, ada doser ya, unit ya. Wadidaw, mantap sekali teman-teman, besar sekali nih ya. Wow, kita taruh di sini teman-teman ya. Mantap sekali, ayo coba teman-teman bawanya. Wadidaw teman-teman, lihat teman-teman apa yang terjadi teman-teman. Wadidaw, ada mobil paket teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman ya. Wadidaw, mari kita taruh di sini teman-teman ya. Wow, ayo lagi teman-teman. Wadidaw, wow, mantap sekali teman-teman. Wadidaw, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, biar kakaknya lebih semangat bikin kontennya teman-teman. Wadidaw, mobil dump truk ya teman-teman ya, mantap sekali. Mari kita lagi teman-teman, apa yang terjadi teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman ya, mobil doser teman-teman ya, doser pengeruk, lihat teman-teman, warnanya oranye ya. Mantap sekali teman-teman. Ayo lagi teman-teman, mantap sekali teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Wah, ada mobil molen teman-teman ya. Wadidaw, kita taruh lagi teman-teman. Wah, lagi teman-teman, hebat. Wadidaw, lihat apa yang terjadi teman-teman ya. Wah, kita bersihin teman-teman sekalian ya, biar mantap teman-teman. Coba lagi teman-teman ya. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Wow, mobil dump truck lagi teman-teman ya, mantap sekali. Kita taruh, kumpulin di sini teman-teman. Wadidaw, lompatan yang sangat jauh teman-teman, mantap sekali ya. Wow, kita taruh lagi teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman ya. Wow, kita taruh lagi teman-teman ya. Wow, ada mobil ini lagi ya, mobil apa ya teman-teman ya. Wah, mobil capit teman-teman. Wah, kita taruh lagi di sini teman-teman. Mari kita jemurin lagi teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman ya. Wow, mobil apa lagi ini. Wah, mobil keruk ya teman-teman, doser. Wow, mantap sekali teman-teman ya. Mari jemurin lagi teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Wow, mobil power clip ya teman-teman ya, mantap sekali ya. Wah, kita taruh lagi teman-teman. Wah, coba lagi teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Wadidaw, kita taruh lagi teman-teman ya. Wadidaw, lihat teman-teman ya, mobil unit ya ini namanya ya, mantap sekali teman-teman. Beko teman-teman. Wah, taruh lagi teman-teman, satu lagi teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman ya. Wadidaw, lihat teman-teman, mobil melon lagi ya, warna-warni ya. Wah, udah selesai teman-teman ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar kakaknya lebih semangat lagi bikin kontennya.